بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال. وجعل الطلاق حلا أخيرا بعدما تفشل كل الحلول لحسم النزاع وبقاء الزوجية. ولهذا ورد في الحديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا وبعض الناس يتلاعبون في الطلاق، فبعضهم يطلق عند أدنى سبب وعند أول إشكال بينه وبين زوجته، فيضر بنفسه وبزوجته وبأولاده. والبعض الآخر يتزوج ويطلق من غير مبرر الطلاق، إلا أنه أصبح عادة له وعرف به. ومثل هذا ينبغي أن يعلم أن فعله هذا مكروه، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان، والمسلم يبغض ما يبغضه الله. أما على تنو أما بركة دا سيتي مسألة ألدني تنونين كاكان ألدني بركة دالي كاكان أمي يا فضلي على فيك أبوانا فليكو بلا جليما كداكا على دي توقو يا فمسا أنا نسيكي على يا فضلي لا كداكا أمبنا دا مدون أم تغلا يفلي دي أمبنا دا مدون أما جوغو من غچا أمبنا دا مدون شيطان بي ان نوفي اتانتوي شو اتانتوي كلي اتانتوي ان سيغلي اتانتوي دالي اتانتوي ان فانتان اتانتوي ان فنتي اتانتوي ان سنتان اتانتوي ان سيتي املي هلاو كونو شيطان بي ان نوفي واتان نوفي فوي كما فوق ان نفلي دي فكان نفلي فا أكاك سببوي كأن كلينجلنا بلا جلين سي جهنم تسمع ما على كان كشوما نيا على كوكال كرون باكونا بنادم مدوما كبنادم مدوم إن الشيطان عدو لكم جوهر الشتاء أولا ني شيطان تدى فاتخذوه عدوا أيو دون waga shetane mine aka juguye shetane abe don anni de la adama din kelen wo kelen ni inni be yoro mi shetane be da abe fonde jaiye femnu mai ima abe fonde keli gele ima femnu keli ima here kabini dugu be je fo ta suko kabini sube ko fukata dugu waraje adama den kelengele na bela jelen ki ni laje inni be fe ka minge niyo takalaje
ani tiye la kanka minkeli ma wajibiye ibaya ka fo ni ba fe ka minge oto minkeli ma wajibiye oto ye minkeli kan ima oto ye min mai ima min toli mai ima ni ba fe ko de toye minkeli kan ima ini ta fe ko de ke daiman inni be ibla fende keli la femi natima here nene kama anga islamiyate dafa funan siran nila ande aljana soro funan yan nikele anni be fe kan do damunu fe anga bakatu anni ko anni be fe ta nan yoro mina anga banga tai toujours anga ga ta yoro mina anga tai ni anga minge ango de ke ode ala ko anga minge ode ala ko anga minge ala ko anga minge ode ke tai wonni ta fe ango de ke wonni bo de ke ligele amma sali farda duru niya be farangonga miniti mugan duru na cara miniti bisaba farda duru mu mebe niya farangonga kile kono lere mugan nani ne be kile kile kono ni miniti bisaba bo lere mugan nanna tobi to lere mugan saba anin tla masa amma be bato lere bisaba de kono nana lere mugan saba anin tla seli to shi kono o be antaye nga kan an kalingale ngan skanga la je farda seli farda kliwo kile na wati kumbora kama ani an ni be kala de damne anan ni be shienta de damne aba la ni folo anga retarde kamno be ke bara cheni de damne kada ka seli te ke seli fo ala ko ka ke wati mina aka ko wati aba ni namanya fana ma na desera kan balika kenu ya nie okma anga mata kayoro mununa no ya ala ka so ye abo tali gele an fambama ada madin juli be taga misibu kono kata ka farda dama seli bagaw werela seli bagaw la ada madin juli be ta misiri kono kata ka farda dama o bayira ka fo seli bagaw ere famba olu be seli bolon kono naw je so kono naw bolon kono naw seliba famba de be selie seliba la fitinin doron olu de ta misru la ka taala ka fardaw dama shetane ba anto misru la ta gele ala kana anto seli kelila wati ka bo wati la ko fana gele ambo akeli wati la bo gele ambo kambla kelila wati la minta wati kana to erela kana commencer seli watu be farafra nyonga seli watu be farafra nyonga ni dama de kadi ni daiman liman yajomba ni keledi ni ko kagata droite bi ban ko ki kata gauche de kan fajiri ako juma jamala je juma misri cité ko mi jama manja juma e farda do e chomina fajiri seli fana seli farda do de chokola de misri na be fa juma do ka nyefa ka kofa ka misri kinina amfa na numa nyamfa beke jamae ni na no misri fenve kono fajiri safa fla sabanani duru na chara silba to tarami sella to bora ulubeni yere entre temps lu bora islami alawa ay yele entre temps dine yele mara olu bolo ka ke dine werewa ay olu dum munne bolo ute bere bolo de ube shetana de bolo shetana yu boku bi abaka ka nyene ke utlo kono ko to ko snogo mamma ni fajiri sella ki dalentos snogo la kana siga fiu shetane shira ka nyene ke utlo kono wa bekle ka nyene abo surunti utlo kono nalla fota siga halakima jahannama kono nalla. Dieu, par le truchement du Saint-Coran, nous a informé que le seul ennemi de l'homme est le Satan.
l'homme n'a qu'un seul ennemi dans son existence, c'est le Satan. Dieu nous l'a dit dans son noble Coran et il nous a mis en garde contre les dangers que représente le Satan dans notre vie. Le Satan est toujours aux côtés de notre âme. Ce que notre âme veut, dans la plupart des cas, n'est pas ce qui est bon pour nous. Donc notre combat au quotidien consiste à nous opposer à notre âme, à combattre notre âme. Car notre âme ne nous veut pas du bien dans la généralité des choses. Notre âme veut notre destruction. Notre âme est sous l'emprise du Satan, sous le contrôle du Satan. Il est toujours aux côtés de notre âme pour nous orienter, pour nous guider, pour nous amener. Mais vers où? Nous orienter vers quoi? Nous guider vers où? Toujours nous orienter vers le pire, nous orienter vers le mal, nous guider vers la plus mauvaise des destinations, qui n'est que l'enfer. Combattez votre âme. Maîtrisez votre âme. Soyez les capitaines de votre âme et non pas l'inverse. La foi passe par là. La sagesse passe par là. La maturité de l'esprit passe nécessairement par le contrôle de l'âme. À bon entendeur, salut. Allah ka jong. Allah ko akal Qur'an bakono. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله كو أكال القرآن باكونا بنا آدم مدوما أكو آدم مدوم أيسرا ne Allah ne kele bunada madum akana son abada sayaka aw soro faka soro aw islam yarane ala aw liman yarane ala faka soro bene ala janya sraka nute sayaka na aw soro de ni ala kuma kande akal korone bakono ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih aw mu'minu ko liman yara alala ay sira alanye sranye re hakika dafalena ni ala kuma kande ado mundao kan wala tamutunna illa wa antum muslimun akonye saya interdit awla ni saya interdit bunada madin kelengelen bella nasolite islamique ki kana sada ala côté nasolite limania jonye ki kana sada tujena nasolite alanye sranye jonye ki kana sada tujena nasro imale ala take kale ala tafo nasro imale ala ko minga toy mo toy ala ko minga ke ka keta makoy ki kana sada ni ala kuma kande في القرآن الكريم dans le noble Coran. Dieu s'est adressé à l'humanité à travers ce verset sublime de son Saint-Coran. Une parole, un verset qui a la dimension d'un véritable avertissement. Un avertissement sans frais. Un avertissement sans ambiguïté aucune. Dieu s'est adressé à l'humanité en ces termes. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru en Dieu, ittaqullaha, craignez Dieu, haqqa tuqatih, véritable crainte. Wala tamutunna, ne mourrez jamais
ne mourrez jamais, illa wa antum muslimoun, sans avoir la certitude que vous êtes véritablement des croyants, des hommes de foi, des hommes qui craignent Dieu. Si tel n'est pas le cas, ne partez pas à la mort. Si tel n'est pas le cas, la mort, vous devriez l'éviter. Si tel n'est pas le cas, vous n'êtes pas préparé à la mort. Quel avertissement! Dieu sait ce qui est dans ce monde bas. Dieu sait ce qui est dans l'au-delà. Dieu sait ce qui est permis pour les hommes dans ce monde bas. Et Dieu sait ce qui n'est permis pour aucun individu dans l'au-delà. Donc Dieu met en garde toute l'humanité, les croyants en particulier. Là, il s'est adressé aux croyants. Oh les croyants, déjà vous dites que vous croyez en Dieu. Alors Dieu vous dit, ittaqullaha, craignez Dieu. Haqqa tuqati', véritablement, craignez Dieu dans une véritable crainte. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez jamais si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Ne mourrez jamais si vous n'obéissez pas à Allah. Ne mourrez jamais si vous ne faites pas les obligations que Dieu vous a recommandé de faire. Et ne mourrez jamais si vous n'avez pas laissé ce que Dieu vous a instruit de laisser. Si vous partez dans la mort en ayant rempli ces conditions, sans aucun doute, vous êtes parti vers la meilleure des destinations. Mais si vous êtes parti à la mort, n'ayant pas rempli les conditions qui précèdent la mort, vous n'avez pas raison pour mourir. Vous avez tort de partir. Là, vous avez tort de partir. Car Dieu sait que l'au-delà n'a rien d'improvisé. Il n'y a aucune improvisation dans l'au-delà. Ce qui s'est fait dans ce monde bas, c'est ce que chacun de nous trouve à l'au-delà. Donc il n'y a pas de loterie, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rencontre inespérée. Non, ce monde bas est le champ de culture de l'au-delà. Ce monde bas est le lieu de travail de l'au-delà. Ce monde bas est l'endroit dans lequel l'au-delà se gagne ou l'au-delà se perd. C'est pourquoi Dieu avertit l'humanité de ne jamais aller à la mort sans être sûr que nous avons fait le nécessaire. Les nécessaires sont basés sur deux principes: ce que Dieu a dit de faire et ce que Dieu a dit de laisser. Voilà le cahier des charges de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala aye ñenamaya di ñenamaw ma ama di ñenamaw ma ku yekutoy komi bagaw ama ñenamaya di ñenamaw ma ku yekutoy komi jirisu komi falen few ala ye ñenamaya di ñenamaw ma ka ñenamaw boñe adamadenw boñe ni ñenamaya ye ka jinaw boñe ni ñenamaya ye ka banka dankun kɛ u la ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɔ bɛɛ lajɛlen bila buna adamaden ka bolo kan ka falenfɛnw bila adamaden ka bolo kan ka dabaw bila adamaden ka bolo kan ka tile ni kalo bila adamaden ka bolo kan a ka adamaden nafa ka tile kɛ an bolo baara kɛ wagati ye ka su kɛ an bolo lafiya wagati ye ka kɛnɛya di an ma ka ɲɛkisɛ fila di an ma an ma wari bɔ ka tulo fila di an ma an bɛ mɛnni kɛ n'a ye pendant des dizaines d'années an tɛ facture sara ka sen fila di an ma yɔrɔ min ka d'an ye an bɛ taa ye an tɛ facture sara ka hakili di an ma
amba tonobo dongodo bela jeleme hakli tonobo iseko de mairala mi se avion dlala o badla mi se baton dlala o bodla mi se dagabanan so o planke lila ka chenye o bo plange mi sa jolila o bojo kadakabana manshunga anga boloka munuma anna faji ngona ka fembela jelendi amma akli ba bela jeleni ka nyesora bela jelena fanale ala bana ka nyedi amma mina ala ni bela jelenda amma ni munye ni hakli here yeli joni warbo ka hakli san joni sanumbo ka hakli san aramadem ni hakli nyumambe wolo ye warbo ye sanumbo ima foy bo alaka nema ni alaka hine odi adama den kilingilem bedanki ke adama deni ka bantuguni ale alaka nema ba mununu sogololo ndo nyogon sanfe i farkolo kononana olu nema ba nunu ko lu takadi buna adama dema kaka ka nyina maya aka yere nafana ya ka nyina maya konnala kunga kale alaman dan foy kama fa batoli klo fly me blale ala batoli bolokan sen fly me blale ala batoli bolokan nyekse fly me blale ala batoli bolokan hakli me blale ala batoli bolokan harjige me blale ala batoli bolokan furu muso me blale ala batoli bolokan furu che me blale ala batoli bolokan demunu me soro furu kono lu be blale ala batoli bolokan bara mi meke o bara beke ale ala ka yamaru kono tota be to ale ala ka yamaru kono ketabe ke ale ala ka yamaru kono nyina maya mi ni ala ya di nyina ma fleni wala nyina maya dani de kama ala ma adama dunda ka blale ala la alama adama dunda ka waraya ale alama adama dunda ka kale soso bagay alama adama dunda uga ke unidi mo ke bagay kale ale ka fota toy kale ka yamaru kan la batoli toye ala ma adama dunda ku to yara ma de ala adama dunda danku de be adama duna wo danku alqur'ane aya chamana ala be chien do de da chien do kan ka chien do ka chien do renforcer a bela tele metalika jumana adama de madam fu kama fama batoli wani adama dembe sa mama adamaden nyumande ka sa mama de ni adamaden be sa mama akasoro adamaden imma jene no imma de jemo ga jente de ni adamaden be sa mama akasoro imma nyagarle no ikoro jemo ga nyagari tede ni adamaden be sa mama akasoro ala sonendo ye jemo ga sondede ni adamaden be sa mama abesa mama ni chiende abesa mama chiende ka atesa mama ni ngalonye atesa mama ngalonga ngalombe tega adama do men ngalon tega nyogonde be maten ngalon tega ala ide ala be bekelengelenga fotani ka keta kala ma jienya na mayen kona ode kamala ko kan asrale ala nyede kabanga kangarda tuni kan asrale ala nyede tuni le kabanga kangarda kangana se alam ale alama abada ni saya ka selie kasro amma ke ale ala sago ke ba ka sira ale ala nye kale ala tarmaku toy kale ala ka yamaru ko na bato ni ne saya permis ni ntem go min bolo saya permis di bolo de ni c'est mo so kala nous donne la guidance kala éclaire notre esprit kala éclaire nos pensées qu'Allah nous réforme vers ce qui est de meilleur pour nous dans ces bas mondes et dans l'au-delà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه
ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إن أحييتنا فحينا مسلمين، وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين، وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Anya dunan sorobi dunan mi na bafeka ke andoy siraj manfe dunan mi islamé kunde bafeka ke andoy ka islamé ko dunan mi nanga jamana dende jamana wara dende dunan mi nani anga fuite klenye anga yoro na banga yoro te klenye mo chugo na mo chugo te klenye aba dina na nga dina kun te klenye onya mal dunye onya islamawi dunan gay français jamana dendo ay trani nga segin chaman ke français ni maliche sigoro babule ya kafara ka francis sigoro abe wati janke ya aga jamana na no français mena ya nga mato akungake sinama udoye amina kumada yarama dabrunya flakon. Je suis Joël Zankedira. Je suis venu au Mali pour la première fois en 1971, il y a bientôt 50 ans. Et depuis 50 ans, ma vie, mon cœur, sont partagés entre la France et le Mali. Pendant 50 ans, j'ai vécu auprès de vous, des amis à moi, nourris. J'ai vécu auprès de vous, des amis musulmans, nourris d'une foi dans laquelle je n'étais pas né, mais que j'ai découvert au fil des ans. Aujourd'hui, j'ai bientôt 75 ans. Je ne suis pas, j'espère, au terme de ma vie, mais je suis à un tournant de ma vie. J'ai un tournant de ma vie où j'ai, aujourd'hui plus que jamais,
envie de partager avec vous ces valeurs de tolérance, de foi, d'amour que j'ai trouvées, que j'ai découvert au fil des ans, au fil de ma vie, dans cette religion musulmane. J'ai fait ce choix de venir parmi vous, de prononcer cette profession de foi et d'être aujourd'hui l'un des vôtres, tout simplement, pour à mon tour pouvoir partager ce qu'est votre foi. J'avais eu une rencontre avec vous il y a 72 heures, alors que vous aviez été préparé à l'événement du jour. Il ne restait plus qu'à remplir les dernières formalités et ainsi de parachever votre adhésion, votre conversion. Absolument. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la religion du prophète Mohammed, bien-aimé, paix et salut sur lui. Alors je vous invite à prononcer la profession de foi. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illallah. illallah. Ashhadu Ashhadu anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Raditu billahi billahi rabban rabban wa bil islami wa bil islami dinan wa bi Muhammad wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabiyyan wa rasula. التكبير 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 ثم التكبير ثم التكبير الله أكبر vraiment que les environs la niduru de que en dehors de l'islam, mais il n'est jamais tard pour rejoindre Allah. Aujourd'hui il vient d'atteindre Allah par le seul chemin qui vaille. Par le seul chemin qui vaille, il vient de retrouver Allah. Amanini Allah fait. Allah k'a tubi mina. Amanini Allah fait. Allah k'a balo silamaya kɔnɔ. Amanini Allah fait. Allah k'a laban silamaya kɔnɔ. Amanini Allah fait. Ana ka ɲɔgɔn dɔn kɛra Allah ka so de kɔnɔ. Allah ma tora ana ka ɲɔgɔn dɔn kɛ jannatul firdaus kɔnɔ. Allah k'a to ana ka ɲɔgɔn ye aljana kɔnɔ. O tɛ sɔrɔ baara ɲuman min fɛ Ala k'olu kɛlɛ nɔgɔya n'an ma. O tɛ sɔrɔ sira min minɛli fɛ Ala k'o minɛli nɔgɔya n'an ma. O tɛ sɔrɔ fɛn minnu toli kɔ Ala k'olu toli nɔgɔya n'an ma. هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kuma balimakɛ a tɔgɔ de tun ye Joël ye. Joël sisan a yɛrɛ tun y'a yɛrɛ tɔgɔ da kama jamana in kanu kama k'ale tɔgɔ Zankɛ ale jamu ye Jara ye. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال.